ओम शांति। आज के बाबार 22-10-2020 मुरली। आज के मुरलिर विशेष महावाक्य बाबा बोलेছেন बच्चे যখনই তোমরা কাউকে জ্ঞান শোনাবে তো সব সময় মুখ থেকে বাবা 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 শব্দ বলো। বাবা শব্দ খুবই মিষ্টি। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে সত্যযুগে মানুষ তো কি পশুরাও রোগী হবে না কেন। তো বাবা উত্তরে বলছেন যে বাবা একদম ভালো করে পুরো পৃথিবীর অপারেশন করে দিচ্ছে আর 2500 বছরের জন্য কোনো রোগ শোক এই পৃথিবীতে থাকবে না। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে আত্মা রূপে তোমরা সবাই আমার সন্তান, তাই তোমাদের রিলেশন হচ্ছে ভাই ভাই, তোমরা সব আত্মা আত্মা ভাই ভাই। আর ব্রহ্মা বাবার সন্তান রূপে তোমরা সব ভাই বোন। তো তোমাদের কখনো কারো প্রতি কুদৃষ্টি যেন না থাকে, ক্রিমিনালাই না থাকে। তোমরা সব সময় আত্মিক রূপে দেখো আর কোনো রকম যেন কর্ম দ্বারা কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি না হয়ে যায়, দুষ্কর্ম না হয়ে যায়, এটার উপরে খুব অ্যাটেনশন দিতে বাবা বলেছেন। তারপরে বাবা বলছেন যে সত্যযুগে তোমাদের এত সুখ থাকবে, দিল্লির মতন এক একটা বড় বড় তোমাদের মহল হবে, কত জমি হবে তোমরা মাপতেও পারবে না। এত ধন সম্পদে তোমরা মালামাল হয়ে যাবে। সেখানে ফল কত মিষ্টি এবং খাদ্য সামগ্রী ফলন সব কিছু খুব ভালো হবে। তোমাদেরকে কোনো কিছুর জন্য ভাবতেই হবে না, এত তোমরা মালামাল হয়ে যাবে। তারপরে বাবা বলছেন যে তোমরা সবাইকে জানাও যে কাম হচ্ছে মহাশত্রু। যদি কামরূপে মহাশত্রুকে যদি জয় করা হয় তাহলেই আমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাব, বিশ্বকে জয় করে নেব। আর তখন আমাদের উপরে সোনার ফুল বর্ষণ হবে। তো বাবা বলছেন যে বাস্তবে সোনার ফুল উপর থেকে বর্ষণ হয় না, কিন্তু তোমরাই একদম পবিত্র ফুলের মতন আত্মা, সোনার মতন উপর থেকে পরমধাম থেকে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হবে। তারপরে বাবা বলছেন যে সত্যযুগে তোমাদের দেবী দেবতা ধর্মের বৃক্ষ খুব ছোট ছিল, ছোট আকারে, মাত্র 9 লক্ষ আত্মা। আর এখন দেখো কত কোটি কোটি মানুষ হয়ে আছে। তো এখন বাবা এই পূর্ণ কল্প বৃক্ষকে এটাই এখানে শেষ হবে, আবার নতুন কলম বাবা লাগাচ্ছেন। তো এই সৃষ্টির আয়ু এখন একদম শেষ, আবার নতুন সত্যযুগ আরম্ভ হতে চলছে। তো এখন এই দুনিয়ার মহাবিনাশ সামনে, তো অনেক রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে। তো সেটাও তোমাদেরকে দেখার জন্য সাহস দরকার, খুব বাহাদুরি দরকার। বাবা বলছে কারো একজনের অপারেশন হলে কেউ সহ্য করতে পারে না, দেখতে পারে না, কিন্তু এখন তো পুরো দুনিয়াতেই মৃত্যুর খেলা চলবে, তো সেটাকে দেখার খুব সাহস দরকার। তো এইভাবে বাবা অনেক রকম বিভিন্ন রকম পয়েন্ট দ্বারা আমাদেরকে আজকে জ্ঞান রত্নে সাজিয়েছেন। আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি विस्तारितভাবে सुन। मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। বাবা বলছেন যে সবথেকে মিষ্টি শব্দ হচ্ছে বাবা। তোমার মুখ থেকে যেন সব সময় বাবা বাবা শব্দ বেরোয় এবং বাবা বলছে সবাইকে শিব বাবার পরিচয় দাও। আজকের প্রশ্ন, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, क्यों? বাবা বলছেন যে সত্যযুগে কোনো মানুষ তো দূরের কথা, পশুরাও অসুস্থ হবে না কেন। उत्तरे बाबा बोलছেন क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। बोलছেন संगम যুগে আমি সকল আত্মাদের এবং পুরো বেহদ সৃষ্টির এমন অপারেশন করে দিই যে কোনো রোগ শোকের কোনো নামগন্ধই থাকবে না। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। বলছেন এখানকার দুঃখ থেকে বাঁচার জন্যে খুব তোমাকে মহাবীর হতে হবে, যোগে মহাবীর হতে হবে, খুব শক্তিশালী যোগ করতে হবে। আজকের মুরলির গান হচ্ছে
तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा के पे আমরা পুরো সব কিছু পেয়ে গেলাম, পুরো জমি আকাশ সব কিছু আমাদের হয়ে গেল। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती हैं, वहाँ हम सब भाई भाई हैं, फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। बाबा प्रथमे मुरलीते आत्मार ज्ञान दिच्छेन जे आत्मा शांत स्वरूप, आत्मार आसल बाड़ी होच्छे शांति धाम एवं মানে প্রত্যেক আত্মাই শিব বাবার সন্তান। তো আত্মা আত্মা আমরা সবাই ভাই ভাই। তো যখনই আমরা বলি ওম মানে আমিও আত্মা তুমিও আত্মা, ওম শান্তি মানে আমাদের স্বধর্ম হচ্ছে শান্তি। আর এখানে আমরা ভাই বোন, কিন্তু परम धाम में আমরা সবাই भाई भाई। तो अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे, तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। अब ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा नतून सृष्टि रचना करछेन। ब्रह्मा से भी संबंध है ना, युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आँखें क्रिमिनल बनती जाती है, फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। বলছেন যে কলিযুগে কুমার কুমারীরা একটু বড় হলেই তাদের চোখ ক্রিমিনাল হয়ে যায় আর তখন খারাপ কাজও করে ফেলে। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में, सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं, क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है। বলছেন সত্যযুগে তো ক্রিমিনাল শব্দই থাকবে না, আর এখানে তো চারিদিকে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি চলছে। उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी है, वहाँ कोर्ट आदि नहीं होती। বলছেন সত্যযুগে কোনো দুষ্কর্মই হবে না, এই জন্য কোনো কোর্ট কাছারি সেখানে থাকবে না। वंडर है ना, न जेल न पुलिस न चोर आदि होते हैं। বলছেন সত্যযুগে না জেল থাকবে, না পুলিশ, না চোর। तो यह सब है दुख की बातें जो यहाँ ही हो रही हैं, इसलिए बच्चों को समझाया गया है यह तो खेल है, सुख और दुख का, हार और जीत का, इनको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ है माया से हारे हार है, माया पर जीत पाप बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं। बाबा বলছেন মায়া থেকে হেরে গেলে তোমাদের হার, আর মায়াকে জয় করলে তোমাদের জিত। তো বাবা এখন মায়ার উপরে আধা কল্পের জন্যে আমাদেরকে জিত कराচ্ছেন। फिर आधा कल्प हारना पड़ता है, यह कोई नई बात नहीं है, यह तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है ना, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहाँ भी जलाते होंगे। कहेंगे हम भारतवासियों के धर्म का उत्सव है, दशहरा मनाते हैं। तो बच्चों को समझाना है, वह तो हद की बात है। बाबा বলছেন যে প্রত্যেক বছর ভারতবর্ষে বিজয়া দশমীর দিন রাবণ পোড়ানো হয়।
তার মানে এখন পুরো দুনিয়াতে রাবণ রাজ্য চলছে। তো রাবণকে কেন পোড়ানো হয়? তার মানে রাবণ হচ্ছে ভারতবাসীদের শত্রু, এই জন্যে প্রত্যেক বছর রাবণকে একটু বাড়িয়ে তারপরে পোড়ানো হয়। তার মানে রাবণ রাজ্য দিনদিন বেড়েই যাচ্ছে, কিন্তু তার এফিজি বা তার পুতুল পোড়ালে তো বাবা বলছে রাবণ রাজ্য শেষ হচ্ছে না, তার ভিতর থেকেই তাকে পোড়াতে হবে। তার মানে আমাদের ভিতরের যে মনোবিকার সেটাকেই পুরো एकदम যোগ বল দ্বারা পোড়াতে হবে, তবে রাবণ মরবে। तो रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। तो जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहाँ भी जलाते होंगे। বলছেন অন্য কোনো দেশে যেখানে ভারতবাসীরা বেশি হবে তো তারাও বিজয়া দশমীর দিন রাবণের পুতলা বানিয়ে রাবণকে পোড়াবে। कहेंगे यह भारतवासियों के धर्म का उत्सव है, दशहरा मनाते हैं। तो बच्चों को समझाना है, वह तो हद की बात है, रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है। বাবা বলছেন শুধু ভারতবর্ষে নয় কিন্তু সারা বিশ্বেই এখন রাবণ রাজত্ব চলছে। सिर्फ लंका पर नहीं, विश्व तो बहुत बड़ी है ना। तो बाप ने समझाया है, यह सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गौ है जिनके सींग पर सृष्टि खड़ी है, फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। अब यह बात तो नहीं है। বলছেন ভক্তি মার্গে একটা গল্প আছে কি পুরো পৃথিবী একটা গরুর সিংহের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। তো যখন সে সিং ক্লান্ত হয়ে যায়, সে গরু ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন সে সিং পাল্টায় আর তখনই ভূমিকম্প বা সুনামি এসব আসে। তো বাবা বলছেন যে পুরো পৃথিবী একটা গরুর একটা সিংহের উপরে কি করে দাঁড়াবে, তাহলে গরু কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। তো এইসব এত গল্প কাহানি ভক্তি মার্গে লেখা আছে যার কোনো বাবা বলছে যুক্তিই নেই। तो अब यह बातें तो है नहीं, पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है। बाबा বলছেন पृथ्वी तो जलेर ऊपरे दाঁড়িয়ে আছে, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है, फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। বলছেন সারা দুনিয়াতেই এখন রাবণ রাজত্ব চলছে, তো রাম রাজ্য স্থাপন করার জন্য বাবাকেই আসতে হয়। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, फालतू महिमा हो जाती है, इतना लव नहीं रहता। बाबा বলছেন যে ভগবানকে সবাই মানছে, সবাই ভগবানের ভক্তিও করছে, ভগবানকে ডাকছেও, কিন্তু এমন মহিমা করছে যে ভগবান সর্বশক্তিমান। তো সর্বশক্তিমান মানে ভগবান সব কিছু করতে পারে। তো বাবা বলছে এটা উল্টো মহিমা করে দেয়, আমি সব কিছু করতে পারি না বা করি না, আমি প্রকৃতির নিয়মের বাইরে বা ড্রামার নিয়মের বাইরে আমি কোনো কাজই করি না। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है, बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है माम एकम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंच ते ऊंच हैं। बाबा বলছেন যে যখন তোমরা কোথাও প্রদর্শনী বোঝাচ্ছ তো সেখানেও বারবার বলো যে শিব বাবা এই জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন। शिव बाबा एक ही ऊंच ते ऊंच हैं जिनको गॉड फादर कहा जाता है। मुसलमान अल्लाह कहते हैं। सुबह को 10 मिनट बैठकर कुरान का अर्थ करते हैं कि अल्लाह मियाँ ने कहा है किसी को दुख नहीं देना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। बाबा বলছেন যে মুসলমান ভাইরাও সকালবেলা কোরআন পড়ে এবং তার মিনিং সবাইকে বলে যে আল্লাহ মিয়াঁ বলেছেন কাউকে দুঃখ দিতে নেই, এই কাজ করতে নেই, খারাপ কাজ করতে নেই, কিন্তু এটা বলে না যে বাবা বলেছেন। तो ऐसे नहीं समझते कि बाबा ने कहा है।
बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा ना, गौ का मुख थोड़े ही हो सकता है। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। বলছেন তোমরা হচ্ছ শিব শক্তি, তোমাদের মুখ কমল দ্বারা জ্ঞান অমৃত বেরোচ্ছে। तुम्हारा नाम बाला करने गौ मुख कह दिया है। বাস্তবে কন্যা মাতাদের মুখ থেকে বাবা জ্ঞান অমৃত বর্ষা করছেন। তো ভক্তি মার্গে ফিমেল রূপে গৌকে দেখিয়ে দিয়েছে, গরুকে। তো সেখানে দেখিয়েছে যে গরুর মুখ থেকে গঙ্গা জল বেরোচ্ছে। तो गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। বলছেন যে মাতা বোনেদের মুখ থেকে জ্ঞান রূপী অমৃত এখন বেরোচ্ছে। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। अब मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है यह भी किसी को पता नहीं। বলছেন সঙ্গম যুগ কখন কিভাবে হয় সেটাও কেউ জানে না। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, बाकी जो भी हैं सब कलयुगी हैं। तुम कितने थोड़े हो, झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। বলছেন যে এই কল্পবৃক্ষের পুরো জ্ঞান তোমাদের মধ্যেই আছে। তোমরা জানো যে সত্যযুগে এই মনুষ্য সৃষ্টিরূপী কল্পবৃক্ষ ছোট আকারে ছিল, এখন দিনদিন কলিযুগের শেষে একদম বৃহৎ আকার নিয়েছে। এখন এটা পূর্ণ হয়ে গেছে, জর্জরীভূত। আবার বাবা নতুন বৃক্ষের কলম লাগাচ্ছেন। तो कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हों, परंतु नर चाहत कुछ और, भई कुछ औरों की और। বাবা বলছেন যে বিজ্ঞান এখন কত নতুন নতুন ইনভেনশন বের করছে যাতে পপুলেশন কম হয়ে যাক বা বাচ্চা কম জন্ম হোক। কিন্তু বাবা বলছেন যে মানুষ যতই চেষ্টা করুক পরমধামকে তো খালি হতেই হবে। পরমধামে যতগুলো আত্মা আছে তারা নিচে আসবে। এই জন্যে বলা হয় যে মানুষ ভাবে কিছু অন্য আর হয়ে যায় কিছু অন্য। तो सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। বলছে যে এক সময় খুব সুন্দর মাঠে ফসল হলো, কিন্তু কেউ বুঝতেই পারেনি এমন জোরে বৃষ্টি হবে যে পুরো ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ को तो कोई समझ न सके, कोई बात का ठिकाना थोड़े ही है। বাবা বলছেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কখন কি আকার নেয় কেউ জানতে পারে না। कहाँ फसल हो और बर्फ़ के ओले पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो पड़ता है। বলছেন যে ভালো ফসল হলো আর রাতে বরফ পড়ে গেল, বরফের ছোট ছোট টুকরো পড়ে গেল, তো বাস পুরো ফসল নষ্ট। बारिश न पड़ी तो भी नुकसान, इनको कुदरत आपदाएं कहा जाता है। বলছে যদি বৃষ্টি না হয় তাহলেও ফসল খারাপ হয়ে যায়, তো এইগুলোকেই বলা হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। यह तो ढेर होने वाली है। বলছে এগুলো তো এখন খুব বাড়বে, এরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ খুব বাড়বে। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कई वह देख नहीं सकते, देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी इस सारी छिछी सृष्टि का ही ऑपरेशन होना है। বাবা বলছেন যে এত প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে, চারিদিকে এত লড়াই ঝগড়া বাড়বে, এত বোমা মিসাইল দ্বারা পারমাণবিক যুদ্ধ হবে, তো এগুলোকে দেখার জন্যে তোমাকে খুব সাহসী হতে হবে। কেউ তো একটা ছোট্ট অপারেশনও দেখতে পারে না, সেখানে দেখে সে মানে জ্ঞান হারিয়ে দেয়। তো বাবা বলছে যে এখন তো তোমাকে পুরো দুনিয়ার বিনাশ দেখতে হবে, তো খুব মহাবীর হতে হবে। तो अभी इस सारी छिछी सृष्टि का ऑपरेशन होना है।
बाप कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वह सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। बाबा বলছেন যে আমি একবারেই পুরো বিশ্বের এমন অপারেশন করে দিই যে আর 2500 বছর এই পৃথিবীতে কোনো রোগ শোকের নাম গন্ধই থাকবে না। तो कितना बड़ा सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। বলছেন আমি তো সমস্ত আত্মাদের মধ্যে যে মনোবিকার ভরা আছে, জন্ম জন্মান্তরের যে রোগ, বিকারের রোগ, তারও অপারেশন করে দিচ্ছি। আর পুরো বেহদ সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু খারাপ আছে তারও অপারেশন করে দিচ্ছি। পুরো সৃষ্টিকেই শতপ্রধান বানিয়ে দিচ্ছি। तो वहाँ मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते। বলছেন মানুষ তো দূরের কথা, পশুরাও रोगी হবে না। तो बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पाठ है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो तुम ही ले रहे हो। बाबा বলছেন যে এখন তোমরা জানো যে ভগবানের পাঠ কে চলছে এবং ভগবানের সাথে সাথে আমরা ভগবানের যারা মদতগার বাচ্চারা তাদের পাঠ কে চলছে। তো এভাবে তোমরা রচয়িতা আর রচনার পুরো ভেদ জেনে গেছো। তো তোমাদের মনে কত খুশি থাকা দরকার। तो बच्चों को पहले पहले तो यह खुशी होनी चाहिए आज सतगुरुवार है, हमेशा सत बोलना चाहिए। बाबा सतगुरु बाबा কত সুন্দর বলছেন যে আজকে সতগুরুবার, তো তোমাদেরকে সব সময় সত্য কথা বলা উচিত, কখনো মিথ্যা বলো না। व्यापार में भी कहते हैं ना सत्य बोलो, ठगी की बात नहीं करो, फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। किंतु মানুষ ব্যবসায় কি করে যে লোভ বশীভূত হয়ে সে 2 টাকার জিনিসের দাম সে 10 টাকা লাগিয়ে দেয় আর তার ইনকাম করে নেয়। सच तो कभी कोई बोलते ही नहीं है, झूठ ही झूठ बोलते हैं। বলছে ব্যবসাতে মানুষ মিথ্যাই বেশি বলে, इसलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना सत्य नाम संग है। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के। बाबा বলছেন যে যখন মানুষ মারা যায় তখন তার ডেড বডির পিছনে যারা যায় তো শ্মশান ঘাট পর্যন্ত, তখন সবাই কি বলে হরি নাম বলো বা ভগবানের নামই সত্য, ঈশ্বরের নামই সত্য। তো বাবা বলছেন যে ভগবানকে সত্য বলে তো আগে থেকেই পুরো জীবনেই সত্যভাবে চলা দরকার। যখন মানুষ মরে যায় তখন কেন রিয়েলাইজ করে যে সত্যভাবে জীবন যাপন করা উচিত বা ঈশ্বরের নামেই একমাত্র সত্য, আর কিছু সত্য নয়। তো এই রিয়েলাইজেশন যখন মানুষ মরে যায় তখন কেন হয়, আগে থেকে এটা হওয়া উচিত। তো বা হচ্ছে এগুলোকে শ্মশানী বৈরাগ্য বলে। तो अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के। तो बाबा বলছেন যে এক ঈশ্বরই পরম সত্য, আর আমরা কত ভাগ্যবান যে পরম সত্য ভগবান পরম পিতা স্বয়ং আমাদেরকে পরমধাম পর্যন্ত নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে। तो अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम ही साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है जिसको ट्रूथ कहा जाता है। बाबा বলছেন যে দুনিয়াতেও বলা হয় গড ইজ ট্রুথ অ্যান্ড ট্রুথ ইজ গড। তো সেই পরম সত্য পরমাত্মা যার উপরে কোনো সত্য নেই সে নিজেই এখন এই ধরাধামে এসে গেছেন এই পৃথিবীতে সত্যযুগ স্থাপন করার জন্যে। तो वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि राम राम संग है या सत्य नाम संग है, नहीं। বাবা বলছেন যে সত্যযুগে যখন কেউ দেহ রাখবে তখন এটা কেউ বলবে না যে রাম রাম সৎ আছে। যেমন মানুষ শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাওয়ার সময় বলে না রাম রাম বলো, তো এসব কথা সেখানে আসবে না। बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पर बिठाए ले जाता हूँ।
यह नयन नहीं तीसरा नेत्र। বাবা বলছে তোমাদেরকে আমি এখন জ্ঞানের দিব্য নয়ন দিয়েছি, তো এই জ্ঞান নেত্র দ্বারা তোমরা এখন एकदम परमधाम पर्यंत चले जावे। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, यह शिव के बच्चों की बारात है। বাবা বলছেন যে আমি সবাইকে পলকে বসিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাব, তো শঙ্করের बारात যাবে না, কিন্তু শিবের बारात যাবে। तो वह पतियों का भी पति है ना। বাবা বলছেন আমি হচ্ছে সকল পতিদেরও পতি, সকলের স্বামীর আমি স্বামী। कहते हैं ना तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिक हो, मैं हूँ माशुक। तो माशुक एक ही होता है ना, तुम आधा कल्प से मुझ माशुक के आशिक हो। বাবা বলছেন আমি হচ্ছি তোমাদের প্রেমী আর তোমরা হচ্ছে আমার প্রেমিকা। 2500 বছর দাপর যুগ থেকে তোমরা আমাকে ডেকে এসেছো, আমার জন্য ভক্তি করেছো, আমার জন্য পুজো করেছো, আমাকে কোথায় খুঁজেছো তোমরা, তো আমি হচ্ছি তোমাদের আসল প্রেমী, আমি তোমাদের রাম, তোমরা আমার सीता। तो अभी मैं आया हूँ, तुम सब मेरी भक्तियाँ हो। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। भक्तों रक्षक होच्छेन भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ, सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति का फल सत्युग में भोगते हो, जो अब बच्चों को दे रहे हैं। বলছেন 2500 বছর তোমরা ভক্তি করেছো, তার ফল পেয়েছো জ্ঞান, এবং এখন জ্ঞানে যা পুরুষার্থ করছো তার প্রালব্ধ তোমরা পাবে সত্য যুগে। जो अब बच्चों को दे रहे हैं वह तुम्हारा मासूक है, जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। यह कहाँ भी लिखा नहीं है। বাবা বলছেন যে সঙ্গম যুগে আমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা কিভাবে শিব বাবার শ্রীমত অনুসারে আমরা পুরুষার্থ করছি, রাজযোগের অভ্যাস করছি, এবং বাবার শ্রীমত অনুসার রাজযোগ দ্বারা আমরা নিজের মনোবিকারকে ভস্য করছি, তো এরকম পুরুষার্থের কথা কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই। कहते हैं ना शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, तो तुम सब हो पार्वतियाँ। বাবা বলছেন যে শাস্ত্রে আছে যে শঙ্কর মহাদেব পার্বতীকে অমর কথা শুনিয়েছিলেন, তো সেই সময়টা এখন সঙ্গম যুগে তোমরা হচ্ছে আমার পার্বতী আর আমি অমরনাথ, তো আমি তোমাদেরকে এখন অমর কথা শোনাচ্ছি। তো অমর কথা মানা সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত আমরা কিভাবে 4টে যুগের যাত্রা করেছি সেই অমর কথা এখন বাবা আমাদেরকে শোনাচ্ছেন। तो मैं हूँ कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है। ऊंच ते ऊंच बाप हैं, उनको तो अपनी देह नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ, तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वह तो है ही सूक्ष्म वतन में, जहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती। বাবা বলছেন যে শঙ্করের পাঠ তো সূক্ষ্মবতনের কিছুক্ষণের জন্য আছে, তো আমি তোমাদেরকে এই গল্পটা শোনাচ্ছি, অমর কথা শোনাচ্ছি, কেন তোমরা তো নিচে আছো। तो सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बिगर सच्ची कथा कोई सुना न सके। तो यह भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर ख़त्म हो जाएंगे। বাবা বলছেন যে বিনাশ হতে তো সময় লাগবে, এত বড় এই দুনিয়া, এত বড় জগৎ, এতগুলো মানে বাড়ি ঘর এসব মানে নষ্ট হতে সময় লাগবে। तो अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। তো বাবা উদাহরণ দিচ্ছে যে এত শহর আছে, এত টাউন, এত বড় বড় সিটি আছে, তো এসব কী হবে, আর্থক্বেক মানে ভূমিকম্প হবে আর সব কিছু নিচে চলে যাবে। बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा, दहली भी परिस्तान बन जाएगी। বলছেন যে এখন যে দিল্লি সেটাও সত্যযুগে পরিস্তান মানে একদম পবিত্র স্থান হয়ে যাবে।
एक ही परिस्थान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है, तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। বাবা বলছেন যে এক একজনার মহল সত্যযুগে বিশাল বিশাল হবে, এক একটা গ্রামের আকারে এক একটা মহল হবে। তো এত বড় জাগির, এত বড় সম্পত্তি তোমরা পাচ্ছ, তো বলছে সেখানে কোনো ধন সম্পদকে গোনাও যাবে না, মানে এত বেশি থাকবে। तो बाबा कहते इनकी ब्रह्मा की लाइफ में ही कितना सस्ता अनाज था। श्री बाबा बोलছেন যে ব্রহ্মা বাবা যখন সাকারে, যখন উনি হীরের ব্যবসা করতেন সেই সময়কার কথা বাবা বলছেন যে তখনও ডাল চাল সমস্ত খাদ্য সামগ্রী কত সস্তা ছিল, এত দাম ছিল না। তো সত্যযুগ में कितना सस्ता होगा। তো আজকে থেকে 100-150 বছর আগে যদি এত সস্তা হতে পারে তাহলে সত্যযুগে কত সস্তা হবে সব কিছু। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और ज़मीन आदि होंगे। বলছে পুরো দিল্লি মতন এক এক জনার মহল এবং অনেক জমি হবে। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य होगा। বলছে একদম মিষ্টি নদীর তীরে তোমাদের রাজত্ব চলবে। एक एक को क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा। বলছে অপ্রাপ্ত কোনো বস্তুই থাকবে না সত্যযুগে। বাবা সত্যযুগে দর্শন করাচ্ছেন যে সব সময় ওখানে খুব সুন্দর খাদ্য সামগ্রী বা মাটি খুব সুন্দর ফলন দেবে। वहाँ के फल मूल भी देखते हो ना, कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम सूबी रस पी कर आते हो, कहते थे वहाँ माली है। अब माली तो जरूर बैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा, वहाँ कितने थोड़े होंगे। বাবা বলছেন যে অনেক দিদিরা বোনেরা সাক্ষাৎকার করে যে আমরা সত্যযুগে আছি, ওখানে বড় বড় ফল গাছে ফল সেটাকে আমরা খাচ্ছি, বা ওখানে এমন একটা ফল আছে যে উপর থেকে একটুখানি ঢাকনা খুলে দিলেই খুব সুন্দর মিষ্টি রস পাওয়া যায়, যেমন এখন ডাব আছে সেরকম। তো বাবা বলছেন ওটাকে সুবি রস বলা হয়। তো ওরা দেখে যে বাগান ছিল খুব সুন্দর, ওখানে একটা মালি ছিল, সে আমাদেরকে সুবি রস খাওয়ালো। তো বাবা বলছে এসব সাক্ষাৎকার করে, কিন্তু যখন চোখ খুলে তখন হাতে কিছুই দেখতে পারে না। তো বলছে যেটা তোমরা এখন সাক্ষাৎকার করেছো সত্যযুগের কি ফল হবে, কিভাবে ওখানে স্বাদ হবে, তো এসব তোমরা প্র্যাকটিক্যালে সত্যযুগে গিয়ে যখন দেখবে তো সব কিছু বাস্তবে এটা তোমাদের সঙ্গে হবে। तो कहते थे वहाँ माली है, तो अभी कितने करोड़ और वहाँ 9 लाख होंगे। বলছে সত্যযুগে জনসংখ্যা কত কম হবে, এখন কত কোটি কোটি মানুষ, আর সত্যযুগে মাত্র 9 লক্ষ। और सब कुछ तुम्हारा होगा, আর সব কিছুর উপরে আমাদের রাজত্ব চলবে। तो बाप ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन न सके। বাবা এত উঁচু রাজত্ব দিয়ে দিচ্ছেন যে কেউ আমাদের থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। আসমান ধরती आदि सबके मालिक तुम रहते हो। বলছে পুরো আকাশ এবং পুরো ধরিত্রী তার মালিক তোমরা হয়ে যাবে। गीत भी बच्चों ने सुना ना, ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो। বাবা বলছেন যখন তোমাদের মন কোনো কারণে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, মন উদাস হতাশ হয়ে যাচ্ছে, তখন খুব ভালো ভালো গান বাজাও আর মনকে একদম ফ্রেশ করে নাও। তো আজকে মুরলিতে যেমন গান আছে, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। তো এই গান ভক্তি মার্গেরই আছে, মানে বাইরের ফিল্মি জগতের আছে, কিন্তু এই গান তোমাদের উপরে আছে। তোমরা বাবাকে পেয়ে পুরো আকাশ জমি পেয়ে গেছো। তো এসব ভালো ভালো গান শোনো আর মনকে একদম আনন্দে ভরে নাও। तो यह है खुशी के गीत, तुम तो अर्थ भी जानते हो। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की। बाबा को लिखते हैं बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है। অনেক বাচ্চারা বাবাকে চিঠি লেখে যে বাবা যতটা খুশিতে থাকা দরকার আমি ততটা খুশিতে থাকতে পারি না, বিভিন্ন সমস্যার জন্য মন উদাস হয়ে যায়। তো বাবা বলছেন बच्चे मायार तूफान तो आसबे। अरे माया के तूफान आए तो
तुम बाजा बजा लो और मायार तूफान आसबे তুমি ভালো ভালো গান শোনো, মনকে একদম চাঙ্গা রাখো, খুশিতে ভরপুর করে নাও। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है। বলছে আনন্দের জন্য বড় বড় মন্দিরেও খুব বড় বড় কোনো বাজনা বাজতে থাকে। बम्बई माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। বাবা বম্বেতে ছিলেন তো অনেক দিন, তো বাবার অনুভব আছে ব্রহ্মা বাবার যে লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির আছে বম্বেতে, তো তার মুখ্য দ্বারে সবসময় বাজনা বাজতে থাকে। तुमको कहते हैं यह फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो, उनको क्या पता यह भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज़ है। অনেক সময় আমরা যখন পুরনো পুরনো ফিল্মের গান মানে যার উপরে বাবার সঙ্গে আমরা মেলাতে পারি যে গানগুলোকে বা যে জ্ঞানের মধ্যে কোনো ভ্যালুজ আছে, তো বাবা বলছেন সেই গানগুলো আগেকার দিদিরা দাদিরা শুনতেন, তো অনেকেরা বলতেন যে তোমরা ফিল্মি গান কেন বাজাচ্ছ, তো বাবা বলছে ওদেরকে বোঝাও যে এটার সেন্স হচ্ছে অন্য, আমরা ওই সেন্সে গানগুলোকে শুনছি না, এখানে যা কিছু কথা আছে সেটা আমরা बाबार संगे युक्त करছি। तो इसका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो, यह सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसी को गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। বাবা বলছেন যদি কারো বাড়িতে কোনো রকম অশান্তি চলছে, কোনো দুঃখ আছে, তো সেখানে এরকম ভালো ভালো গান বাজাও তো সবাই পুরো পরিবার শুদ্ধ খুশিতে চলে আসবে। यह बहुत वैल्यूबल चीज़ है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवान वाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। বাবা বলছেন যে কারো বাড়িতে যদি লড়াই অশান্তি হচ্ছে তখন বলো ভগবান ওয়াজ কাম মহাশত্রু, এটার উপরে জয় প্রাপ্ত করো, তবেই আমরা বিশ্বের মালিক হতে পারবো, আর আমাদের উপরে ফুল বর্ষণ হবে, চারিদিকে জয় জয়কার হয়ে যাবে, স্বর্ণ ফুল আমাদের উপরে বর্ষণ হবে। तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो ना, फिर तुम्हारा अवतरण होगा, फूल नहीं बरसते लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। বাবা বলছেন যে উপর থেকে কোনো সোনার ফুল বর্ষণ হয় না, কিন্তু তোমরাই তো সোনার মতন হয়ে যাবে, আত্মা একদম পবিত্র ফুলের মতন হবে, তো পবিত্র আত্মাদের অবতরণ হবে সত্যযুগে, এটাই হচ্ছে স্বর্ণ পুষ্প অবতরণ। तो तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो, फिर तुम्हारा अवतरण होगा। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहाँ पार्टी दी थी, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की, खुशी के मारे इतनी खातरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं, वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो। ব্রহ্মা বাবা তো হীরের ব্যবসায়ী ছিলেন, তো বাবা জানেন সোনা বা হীরার যারা কাজ করে বা যে যারা নেয়, তো বাবা বলছেন যে একটা রাজকুমার যখন বিদেশে গেল তো তার নামে পার্টি দেওয়া হলো, তো তার আগমনের খুশিতে সবাইকে সুবর্ণ পুষ্প দেওয়া হলো। तो बाबा बोलছেন वास्तवे सोनार फूल तो तुमरा आछो, सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो, तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है विश्व के बादशाही की। बोलছেন তোমরা তো একদম লটারি পাচ্ছ, বিশ্বের বাদশাহী পাচ্ছ। तो जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए यह लाया हूँ, तो बच्चे कितना खुश होते हैं। बोलছেন যেমন লৌকিক পিতা অনেক দূর থেকে যখন আসে বাড়িতে তখন বাচ্চাদেরকে বলে না যে আমি তোমার জন্য এই উপহার এনেছি, তো বাচ্চারা কত খুশি হয়ে যায়। তো বাবা भी कहते तुम्हारे लिए बहिष्त लाया हूँ। তো বাবা বলছেন যে আমার মিঠে বাচ্চে তোমার জন্যও আমি হাতে স্বর্গ এনেছি। तुम वहाँ राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं
तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की सौगात देते हो, यह सौगात क्या है? बाबा বলছেন যে কোনো বাচ্চাকে যদি বাবা কোনো ছোট সওগাত দিলেন তো সে বাচ্চা বাবাকে কি বলে, বাবা তুমি তো আমাকে বিশ্বের বাদশাহী দিচ্ছ, সেই ক্ষেত্রে এই সওগাত কি আছে? अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे। তো বাবা বলছেন যে বাবা যদি ছোট্ট সওগাতও যদি দেয়, উপহারও যদি দেয়, তো সেটাও খুব সম্মানভাবে নাও। কেন? যখনই তুমি সেই উপহারকে বারবার দেখবে তখন মনে হবে যে আমি বাবার ঘরে গিয়েছিলাম, স্বয়ং ভগবান বাবা আমাকে সওগাত দিয়েছেন, তো তখন বাবা ইয়াদ আসবে। আর যখন বাবা ইয়াদ আসবে তো একবার বাবাকে স্মরণ করলে তোমার পদম গুণা প্রাপ্তি হবে, তো কত পদম গুণা প্রাপ্তি হয়ে যাবে। এই জন্যে এখন পর্যন্ত নিয়ম আছে যে যে কোনো বাবার বাচ্চা মধুবন যখন যায় তো বাবার ঘর থেকে তাকে সওগাত দিতে হয়, সওগাত পায় মানে উপহার পায়। আর সে বাচ্চা কত খুশি হয়ে যায় যে বাবার ঘর থেকে সওগাত পেলাম। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। एक बार धारणार मुख्य सार। एक नंबर पॉइंट, सत्य के संग वापस जाना है। বলছে পরম সত্যের সঙ্গে তোমরা বাড়ি ফিরে যাবে, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है। এই জন্য সব সময় সত্য হয়ে থাকতে হবে, সততাপূর্বক চলতে হবে। कभी भी झूठ नहीं बोलना है, বলছে কোনো ব্যাপারে মিথ্যা বলো না। 2 নম্বর, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। আমরা ব্রহ্মা বাবার সন্তান, আমরা ভাই বোন, इसलिए कभी भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। এই জন্য বলছে কোনো রকম ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি করো না। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान न रहे। বলছেন ভাই ভাই আত্মারূপে ভাই ভাই বা ভাই বোন, এই ছাড়া আমাদের আর কোনো সম্বন্ধ যেন না মনে থাকে। আজকের বরদান বাবা বলছেন, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद हैं। বাবা বলছেন যে যখনই তুমি কোনো সংকল্প বা বিচার করছো তখন প্রথমেই চেক করো যে এই সংকল্প বা এই বিচার যেটা আমার মনে উঠছে চিন্তাধারা, এটা শিব বাবার পছন্দ আছে। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। যেটা বাবার প্রিয় হবে সেটা লোক পছন্দ অটোমেটিক হয়ে যাবে। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे। বলছে যদি কোনো সংকল্পে তোমার স্বার্থ আছে তাহলে এটাকে বাবা পছন্দ বলা হবে না, মন পছন্দ বলা হবে। और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। যদি বিশ্ব কল্যাণ অর্থে আছে তাহলে এটাকে লোক পছন্দ বা প্রভু পছন্দ বলা হবে। तो लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। तो बाबा বলছেন যে লোক পছন্দ সভার মেম্বার হওয়া মানা যে সঙ্গম যুগে ল অ্যান্ড অর্ডার মানা রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত করা এবং সব কিছু বাবার শ্রীমত অনুসারে চলা, এটাই হচ্ছে ভবিষ্যতের রাজ্য সিংহাসন প্রাপ্ত করা। আজকের স্লোগান হচ্ছে, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। বলছেন সব সময় তুমি অনুভব করো
যে স্বয়ং সর্বশক্তিমান বাবা আমার সঙ্গে আছে, তাহলে তোমার সমস্ত কাজ খুব সহজ হয়ে যাবে আর নিজেকে তোমরা খুব সেফ মনে করবে। তো আজকে সদ্গুরুবার, আজকে মহাষষ্ঠীও আছে। তো আমরা আজ সারাদিন সদ্গুরু বাবার স্মৃতিতে থাকব এবং নিজেকে মা দুর্গার মতন আমরা শক্তিশালী স্বরূপে সারা বিশ্বের উদ্ধার করার জন্য আমরা নিমিত্ত, দেব আত্মা, আমরা দেবী শক্তি, আমরা শিব শক্তি, এই সমানে আমরা থাকবো যে আমাদেরই গায়ন পূজন আজ সারা ভারতবর্ষে হচ্ছে। আমরা এই স্থিতিতে থাকবো। আর আজকে তো বাবা খুব খুশি আনন্দের কথা বলেছেন যে সদ্গুরু বাবা তোমাদের সঙ্গে আছে, পরম সত্য তোমাদের সঙ্গে আছে, আর কিসের চিন্তা। তো আবার আমরা বাবাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শুক্রিয়া বাবা, শুক্রিয়া। ওম শান্তি।